दोस्तों साथियों, मेरी तरफ से आपको आदाब। मैं सुबह भट्टी, सोशल एक्टिविस्ट, एडवोकेट ऑफ हाई कोर्ट, इस वक्त आपके सामने मौजूद हूँ और मैं कोशिश करता हूँ बतौर समाजी कारकुन और वकील होने के नाते इंसानी हकूक़ की जो खिलाफ वर्जियाँ हैं और अक़लियतों के साथ होने वाले जो मामलात हैं उनके साथ जो ज़्यादती है उनको उजागर कर सकूँ और उनके जो राइट हैं, उनके जो हकूक़ हैं उनको दिलवा सकें। बेदार करते हैं, आगाही देते हैं और इश्यूज़ को उजागर करते हैं। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आज मैं एक ऐसे इशू पर बात करना चाहता हूँ और निशानदेही करना चाहता हूँ जो मुसलसल कई सालों से ज़्यादती और तबाही का शिकार रहा है। ये एक अदारा है। अदारे का नाम है फुल गॉस्पेल असेंबली अडल्ट एजुकेशन वेलफेयर इंस्टीट्यूट ऑफ पाकिस्तान। ये अदारा टंडो अला यार में सुल्तानाबाद ख्वाजा गोट में एक जगह है। ये जगह 12 एकड़ और 20 गुंठे पर मुश्तमिल है और खुदा के बंदे, इंसान दोस्त और गरीबों, मस्कीनों, बेसहारा और लावारस बच्चों पर काम करने वाले उस मुखय्यर हज़रात, उस एमडी और डोनर और फाउंडर का नाम मैं लेना चाहूँगा जिसने ये जगह 1984 और 86 में ख़रीदी और ये जगह इन बच्चों के लिए ख़रीदी ताकि यहाँ पर वो तालीम और तरबियत हासिल कर सकें और हुनरमंदी का काम सीख सकें। उस शख्स का नाम है नथानियल जोसेफ साहब, जो कि मिशनरी हैं और आजकल नॉर्वे में अपने बच्चों और वाइफ के साथ ज़िंदगी बसर कर रहे हैं। उन्होंने जो ख्वाब देखा उसकी ताबीर भी हो रही थी और ताबीर होने के साथ साथ उस पर काम भी हो रहा था। तो मैं आपको बताता चलूँ कि आज दोस्तों वो जो जगह है वो किस हाल में है और किसने इसका हाल किया है और कौन कौन से लोग इसमें शामिल हैं, उनकी मैं निशानदेही करूँगा। ये निशानदेही चूँकि अखबारात, ये निशानदेही बच्चों के इंटरव्यूज़ और ये निशानदेही बच्चों के जो इंटरव्यूज़ हैं उनके ज़रिए हुई है और उन लोगों ने निशानदेही की है जिनके साथ ये ज़्यादती हुई है और तबाही के ज़िम्मेदार कौन लोग हैं। तो दोस्तों मैं बताता चलूँ, मैं बता रहा था कि ये जगह नथानियल जोसेफ साहब ने ख़रीदी और इसके कागज़ात और इसके जो सत्ते फार्म है, फार्म 7 जो है उस पर नथानियल जोसेफ वल्द जोसेफ मेराज दिन का नाम लिखा हुआ है और साथ साथ रफ़ाई अदारा फुल गॉस्पेल असेंबली और पाकिस्तान भी लिखा हुआ है। इसका मतलब ये हुआ कि ये अगर बेईमानी होती या कुछ होता तो जोसेफ साहब अपना ही नाम लिखवाते, लेकिन मैं अप्रिशिएट करता हूँ कि उन्होंने एक ऐसा काम किया कि इस नाम को ना कोई मिटा सकता था कि ये अदारा चूँकि अंदरून सिंध में जो गरीब, गुरबा, बेसहारा, लावारस जो बच्चे और बच्चियाँ थीं उनके लिए एक दर्सगाह बनी हुई थी जहाँ पर ये वालिदैन अपने बच्चों को इत्मीनान की बेस पे वहाँ पर भिजवाते और वो तालीम हासिल करके अपने घरों में वापस आते। इस अदारे ने 2 बैजेस लड़कों के मैट्रिक पास निकाले और वो आज भी अपने माशरे में और सोसाइटी में एक अहम मकाम रखते हैं क्योंकि अच्छी तरबियत मिली, फोकस मिला और उनको एक गाइडलाइन मिली। आज मैं आपको बताना चाहता हूँ कि तीसरा बैच तैयारी में था कि आहिस्ता आहिस्ता इस अदारे की तबाही शुरू होने लगी। इस अदारे में हॉस्टल्स बनाया गया, बहुत सारी चीज़ें बनाई गई। पुरानी जो तस्वीर हैं जिसमें नथानियल जोसेफ साहब और इनके साथ जिन्होंने काम किया उनकी तस्वीर और वो जो काम है, सरिया उतर रहा है, कंस्ट्रक्शन का काम जारी है और जो इसके डोनर हैं, जो दोस्त हैं नॉर्वे वाले, वो जिन्होंने इनको सपोर्ट किया, उनकी तस्वीर भी मौजूद हैं। दोस्तों साथियों, हुआ यूँ, ये अदारा चूँकि 1984 से 86 में जो जगह ख़रीदी थी और ये अदारा जो है फुल गॉस्पेल असेंबली अडल्ट एजुकेशन वेलफेयर इंस्टीट्यूट ऑफ पाकिस्तान 1972 में इसकी रजिस्ट्रेशन हुई और लाहौर में से हुई। तो मैं ये बताना चाहता हूँ कि ये अदारा तरक्की की तरफ गामज़न था, बच्चे तालीम और तरबियत हासिल कर रहे थे और सिस्टम बेहतरीन तरीके से चल रहा था।
10, 11, 12, 14 के दरमियान ऐसे लोग कुछ आए जिन्होंने इस अदारे को तबाह और बर्बाद करने की तैयारी कर दी। मैं बताना चाहता हूँ, ये मैं नहीं कह रहा, ये वो इंटरव्यूज़ और स्टोरीज़ और कहानियाँ हैं जो बताती हैं कि कौन कौन से अशख़ास थे जिन्होंने इस अदारे को नोचा, तबाह किया और बर्बाद किया। जी, तो इसमें सर फहरिस्त जो आता है अबैद फराज और इनकी बीवी शीरी फराज, दो नुमायाँ किरदार हैं जिनका किरदार ये था कि इस अदारे को जब इन्होंने अपने कब्ज़े में लेने की कोशिश की और दावा किया कि ये जगह इनकी है, लेकिन इनके दौरे हुकूमत में कह सकते हैं और इनके दौर में जो उन्होंने दावा किया कि ये जगह हमारी है। दोस्तों, साथियों, मैं आपको बताता चलूँ, वो इंटरव्यूज़ में और वीडियोज़ में शेयर करते हैं कि उनके साथ क्या काम किया जाता, क्या काम लिया जाता और उन्हें सहूलियात क्या थी। नथानियल जोसेफ ने दिन रात मेहनत करके अपने दोस्तों के साथ इस अदारे को खूब सपोर्ट किया और परवान चढ़ाया, लेकिन इन दो अशख़ास और जो लाहौर में बैठे हुए हैं, जो इनके सपोर्टर थे, जिन्होंने हाथ रखा हुआ था, इनके नाम भी मैं नुमाया करूँगा। 2017 में इन्होंने एक टंडोवाला यार में एक सूट फाइल किया, सिविल सूट फाइल किया, जिसमें दावा किया कि ये जो जगह है ये हमारी जगह है और इसके दावेदार हम हैं और इसके अलावा कोई नहीं है। इस पे कब्ज़ा जिन लोगों का शो किया गया, वो शो किया गया नथानियल जोसेफ का और दीगर जो लोग हैं, और वो बेचारा वो पाकिस्तान में तकरीबन 3-4 मरतबा आया, उसके बाद आया भी नहीं। अबैद फराज और इसकी वाइफ शीरी और जो लाहौर में बैठे हुए लोग हैं, उन्होंने कहा। तो जब ये सूट चला, केस चला, प्रोसीडिंग हुई, इसके साथ साथ जब ये आगे प्रोसेस चला तो जज साहब ने कहा कि असल कागज़ दिखाएं। अगर इनके पास असल कागज़ होते तो आज ये इसके मालिक होते, लेकिन इनके बदकिस्मती से असल कागज़ इनके पास नहीं थे। असल कागज़ जो है वो है नथानियल जोसेफ के पास, जो डीड है वो इनके पास है, रसीदें इसके पास है, फॉर्म 7 के ओरिजिनल पेपर इनके पास है। तो भाई, जब जज ने कहा कि आपके पास कुछ नहीं है, तो थैली, प्लास्टिक की एक थैली जिसमें एक पुराना सा पेपर शो किया गया कि जी ये, तो उन्होंने कहा भाई दूसरे पेपर कहाँ हैं, किससे आपने ख़रीदी है? तो वहाँ पर ये खामोश हो गए। तो इसका मतलब है जो दूसरी अदर साइड पार्टी थी उसने कहा जी पेपर तो हमारे पास है। तो इसका मतलब ये हुआ उनकी एप्लीकेशन को जज साहब ने, मोजिज़ कोर्ट ने रिजेक्ट किया, डिसमिस किया और उनको कहा जी जाएं आप। उसके दोबारा वो अपील में गए, लेकिन उसके बावजूद जज ने उनकी एक नहीं सुनी और उसकी एप्लीकेशन को डिसमिस कर दिया। जब ये 2016-17 को ये केस चलता है और 17 को ये डिसमिस हो जाती है एप्लीकेशन, तो उसके बाद आपने फ़ौरन क्या किया, 2017 और 19 के दरमियान आपने चंद लोग जो कि लाहौर में बैठे हुए हैं, जो कि करता धरता है, नामी ग्रामी है, उनके नाम भी मैं वाज़िया करूँगा, उन्होंने क्या किया कि आपस में करारदादे पास करके और मीटिंग करके और ये कहा गया कि नथानियल जोसेफ साहब जो है वो चेयरमैन है, तो लिहाजा चेयरमैनशिप अभी किसी और को दी जाती है, तो वो अभी नहीं है। तो उस चेयरमैन के नाम को इस्तेमाल करके आपने दस्तखत किए और ज़मीन को बेचा। नथानियल जोसेफ साहब कभी भी, जो मेरी स्टडी है और जो मैंने पेपर्स देखे हैं, किसी पेपर पे भी वो बतौर चेयरमैन नहीं रहे। वो बतौर डोनर, मिशनरी, एमडी और फाउंडर रहे हैं, और वो भी आपके अदारे के नहीं, फुल गॉस्पेल ऑफ असेंबली ऑफ पाकिस्तान के नहीं, वो रहे हैं फुल गॉस्पेल असेंबली अडल्ट एजुकेशन इंस्टीट्यूट, वेलफेयर इंस्टीट्यूट ऑफ पाकिस्तान के रहे हैं। तो आज भी वो हैं, आज भी वो एमडी हैं और बड़े अच्छे जोश खरोश से कहते हैं कि मैं एमडी हूँ। तो दोस्तों, साथियों, मैं बताता चलूँ कि जब ये इन्होंने पेपर शो किए और पेपर में दस्तखत किए, तो इसमें करता धरता जो नाम सामने आ रहे हैं वो सलीम सादिक साहब हैं,
اور سلیم صادق کے ساتھ ساتھ کاشف چاند ہیں. کاشف چاند کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ نام آ رہا ہے لیاقت کیسر کا، اور اس کے ساتھ ساتھ جنہوں نے دستخط کیے ہیں صدیق مسیح ہے اور جانسن بھٹی ہیں. اس کے ساتھ ساتھ عارف مسیح ہیں اور بہت سارے نام ہیں، لیکن 3 نام جو اہم ہیں وہ کاشف چاند ہے، لیاقت کیسر ہے اور سلیم صادق، اور بہت سے جارج ولیم، یہ سارے لوگ شامل ہیں. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 نام تو یہ ہیں. باقی جو اسٹامپ پیپر پہ جو وٹنس ہیں ان کے نام بھی لکھے ہوئے ہیں کہ جی ہم وٹنس ہیں، جی یہ جگہ ہم فروخت کر رہے ہیں. دوستو ساتھیو، یہ دیکھیں کہ کس طریقے نے جھوٹ کی بیس پہ، لالچ کی بنیاد پر اور فراڈ کی بنیاد پر اس جگہ کو بیچا گیا، اور ان بچوں کو جنہوں نے یہاں پر تعلیم حاصل کرنی تھی، فن حاصل کرنا تھا، ان کے ہاتھ میں قلم ہونی چاہیے تھی، کاپیاں کتابیں ہونی چاہیے تھی، انہیں وہاں سے غیر قانونی سرگرمیوں میں شامل کیا گیا اور اس کے بعد ہاسٹل اور ادارے کو بند کر دیا گیا. اور مزے کی بات، جب یہ جگہ بیچی گئی، اور میں آپ کو بتاتا چلوں کہ مختار کار، اسسٹنٹ کمشنر، اور اس میں بہت سارے لوگ ملوث ہیں. مجھے لگ رہا ہے کہ آپ نے پیسے دے کے یہ سارا کام کروایا. اگر آپ کے پاس پیپر تھے تو آپ کو یہ ڈرامہ کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ بھائی آپ بطور چیئرمین، آپ کہہ رہے ہیں نا کہ نتھینیل جو چیئرمین ہے، تو آپ نے کس طریقے سے اس کو کیوں شو کیا؟ جب آپ کی جگہ ہے تو آپ اس کو شو کرنے کی ضرورت کیا تھی؟ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ غیر قانونی کام ہوا ہے، فراڈ ہوا ہے، 420 ہوا ہے، اور 420 کی بیس پہ یہ آپ نے جھوٹ بولا ہے. اور میں آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں، 2001 اور 2002 میں جنرل مشرف ہوا کرتے تھے صدر، تو انہوں نے کیا کیا کہ ایک بڑا زبردست آرڈیننس پاس کیا جس میں تھا دا پروٹیکشن آف کمیونل پراپرٹیز اور منورٹیز، آرڈیننس 2001-2. یہ اس وقت انہوں نے بنایا تھا. اس کا مطلب یہ ہوا کمیونل پراپرٹیز کا کہ وہ اجتماعی جگہیں، وہ اجتماعی چرچز یا قبرستان یا ہاسٹل یا ایسے ادارے جو کہ کمیونٹی کے اکٹھے ہوا کرتے ہیں، انہیں نہ تو آپ بیچ سکتے ہو، نہ آپ سیل کر سکتے ہو، نہ آپ فروخت کر سکتے ہو، نہ آپ خرید سکتے ہو، اور نہ ہی اسے آپ رینٹ پہ دے سکتے ہو. ابھی یہ جو جگہ ہے، جگہ وہاں پر موجود ہے، لیکن کس کو دی ہم تو نہیں جانتے. آپ لوگوں نے بیچی ہے، اور یہ 3 حصوں میں آپ نے بیچی ہے، اور وہ بھی جب کورٹ سے یہ آپ کی اپلیکیشن، آپ کا کیس ڈسمس ہوا، اور آپ اپیل میں بھی ہے وہ بھی ڈسمس ہوا، اور اس کے بعد آپ نے باروں بار کوشش کی کہ اس جگہ کو فروخت کیا جائے. بھئی اگر آپ کی جگہ ہے، آپ وہاں بیٹھے ہوئے ہیں، بیٹھو، ہمیں کیا. لیکن وہ جگہ تھی آپ کی نہیں، تو اس لیے آپ نے پیپرز کے ذریعے اس جگہ کو وہاں بیچا. بیچنے کے بعد 92 لاکھ میں وہ جگہ فروخت کی 3 حصوں میں. اور آپ نے اس پیسے کو کہاں استعمال کیا، کیسے کیا، اور کتنے کتنے حصے لیے، سب لوگ آپ اس میں شامل ہیں. دوستو ساتھیوں، میں آپ کو بتاتا چلوں کہ اس میں مختار کار، اسسٹنٹ کمشنر اور مختلف لوگ اس میں شامل ہوں گے، کیونکہ یہ آپ ہو ہی نہیں سکتا کہ جب یہ قانون ہے کہ سندھ نے بھی قانون پاس کر دیا ہے اور آرڈیننس بھی ہے کہ اس جگہ تو نہ تو آپ بیچ سکتے ہو، نہ آپ خرید سکتے ہو، اور نہ آپ رینٹ پہ دے سکتے ہو. یہ بچے جو بے سہارا تھے، یہ بچے جو لاوارث تھے، یہ بچے جو لاوارث تھے، بے سہارا تھے، یتیم تھے، جسے ناروے اور دیگر جو ممالک اس کو سپورٹ کر رہے تھے، آپ نے کس طریقے سے اس کو سیل کیا کہ یہ وہ کام ہے جو کارنامے ہیں جس کی بیس پہ مسیحیت کو بدنام کیا گیا، اداروں کو بدنام کیا گیا، ان لوگوں کو بدنام کیا گیا، دھبا لگایا گیا جن کی یہ جگہ ہے. لیکن خدا نے ان لوگوں کو صبر دیا ہے، ان لوگوں کو سپورٹ کیا ہے، ان لوگوں کو ہمیشہ زندہ رکھا ہے. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جگہ ان لوگوں کو ضرور ملے گی جن کی یہ جگہ ہے. یہ پیپرز یہ سارے جو ہیں یہ شو کر رہے ہیں، یہ نام دیکھ لیں غور سے. یہ وہ نہ جو آپ نے بیچی ہے، یہ وہ کیس ہے جو آپ نے
فائل کیا تھا۔ یہ وہ آرڈر ہے جس میں جج صاحب نے اس کو ڈسمس کیا تھا۔ یہ وہ انڈرٹیکنگ ہے نتھینیل جوزف صاحب کی، جس میں نتھینیل صاحب نے پورا بتایا ہے کہ کیا ہے۔ یہ وہ جگہ، یہ وہ پیپرز ہیں جس کے ذریعے نتھینیل جوزف صاحب نے وہ جگہ پرچیز کی تھی۔ یہ وہ سرٹیفکیٹ ہے 1972 کا، جس میں اڈلٹ ایجوکیشن ویلفیئر انسٹیٹیوٹ آف پاکستان، جس کو انہوں نے رجسٹر کروایا تھا۔ یہ وہ سطح فارم ہے جس میں نتھینیل جوزف کا نام اور رفائی ادارے کا نام شامل ہے۔ دوستو ساتھیوں، میں آپ کو بتاتا چلوں کہ یہ بہت سارے ڈاکومنٹس ہیں، اور یہ غور سے دیکھیں، یہ وہ تصدیق نامہ ہے جس میں آپ نے دعویٰ کیا آپس میں بیٹھ کے کہ ہم اس کو بیچ سکتے ہیں، منقولہ غیر منقولہ جو جگہ ہیں اس کو ہم بیچ سکتے ہیں۔ تو دوستو ساتھیوں، یہ اگر بیچنی ہے تو آپ اپنے ادارے بیچیں، اگر بیچنی ہے تو آپ اپنے چرچز بیچیں، تاکہ کلیسیا لوگ آپ کو پوچھ سکیں کہ بھائی آپ کون ہوتے ہو اس کو بیچنے والے۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے یہ جگہ خریدی ہے، تو یہ بھی سامنے آئیں گے اور یہ بتائیں گے کس سے جگہ خریدی ہے، اور اصل مالک سے خریدی ہے یا نقلی مالکوں سے خریدی ہے۔ تو میں اپریشیٹ کرتا ہوں ان لوگوں کو، ان دوستوں کو جنہوں نے کوشش کی ہے کہ اس سسٹم کو چلنا ہے اور زندہ رکھنا ہے۔ ہم آپ کے ساتھ ہیں، سماجی کارکن آپ کے ساتھ ہیں، وکلا برادری آپ کے ساتھ ہے۔ اس کام کو آپ شروع کریں اور اس کام کو آپ جاری و ساری رکھیں، تاکہ ہم بھی آپ کے ساتھ ہیں، اور اس مشن کو، اس ویژن کو ہم پروان چڑھائیں گے۔ اور انشاءاللہ ون مین کمیشن کو بھی اپلیکیشن ہم نے دے دی ہے، کورٹ تک بھی ہم جائیں گے